Ako kay ning tabang kaning Alive Foundation gawas sa mga hinabang nga ilahang gihatag kanamo kani ang spirit nga mahimo kaming alive. Gawas nila daghan kay tanan maka-uplift sa among spirit. Bisan pa man sa panghitabo diri, bisan pa man nga naay mga kalamidad, naay mga kanang tawo nga nag-uol, na-uplift mi ninyo. Hope if everybody runs, you choose to stay. Purpose po ng Alive Foundation is that we were so blessed. That's why we are trying to give back. And for us to be able to open the eyes of our distributors when it comes to giving back also. Na kapag sila naging successful, there will also be a time for them to pay it forward. Na ganito rin. Kasi naniniwala po ako that even just a little act of kindness, pagka ginawa po to ng maraming tao, collectively, napakalaki po ng effect nito sa buong mundo. That's the purpose of Alive Foundation. Thank you, Alive Foundation!